करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज अध्ययन वर्ग रे उपस्थित रही समस्त मातृ संतान मान हृदय स्वागत एवं शुभेच्छा। कार्यक्रम को प्रथम पर्याय उपस्थापित करिथिबा एवं रूपरेख देइथिबा सबु मातृ संतान मानक मध्य अनेक श्रद्धा सम्मान व्यक्त करछि। तृतीय पर्याय मांकर शब्द निराजना पई जो सारस्वत संतान माने मांकर उपस्थित रहिबे समस्त को मध्य स्वागत जनाउछि। गत सप्ताह रे जो आलोचना हेतिला से पाराग्राफ 10 रो अवशिष्ट अंश पढ़िबार थिला, किंतु आमे भूल क्रमे से अवशिष्ट अंशटी को ओवरलुक कर देथिले एवं 11th पाराग्राफ टे पढ़िथिले। तार कारण होछि बही जेहेतु मो पाखरे नाही ताको नेट रू पढ़िया पड़ुछि, ताको चिन्ह देई हुए नहीं और परवर्ती समय असुविधा हो पारे। तबे जहाँ भी हो आम एथर पुणी थे 10th पाराग्राफ रो विषय को पढ़ा। जदि आम 10th पाराग्राफ रो किसी अंश पढ़ी आउ थे पढ़ले भी किसी असुविधा नहीं, कारण प्रभुंकर प्रत्येक शब्द प्रत्येक चिंता सब बेले नित्य नूतन एवं नुआ नुआ अर्थ और गभीरता नहीं से आम आगे उपस्थित हुए। आम एक कथा पढ़ी भारतीय दर्शन और भारतीय धर्मर गोटे शेषहीन असरंती वैचित्र्य रही। The endless variety of Indian philosophy and religion. यूरोपियन मानक पई एटा लागिबो यूरोपियन माइंड जेटा इनटर्मिनेबल असरंती टर्मिनेबल नहीं तांको लागिबो बी वाइल्डरिंग माने जोतरे बुद्धि बना है जाको आमे शुद्ध ओडिया रे कहि परिवा हत बुद्धि कर सेही भली सेमाने जेतोळे एते कथा पढिबे आमर षड दर्शन आमर एते पुराण एते देवता एते विश्वास आमर एते सब देवता पचरे रही जो कहानी सेमानक पई एगुड़िक बी वाइल्डरिंग केवल नुहे वेइसम क्रांतिकर आउ सेमानंकु लागिबो यूजलेस मध्य अदरक। प्रभु ये गोटे कहीं सेपरी लागिबो कारण से माने तांकर देवता जो कॉन्सेप्ट आमर देवतार जो कॉन्सेप्ट तांकर लिमिटेड शास्त्र रही आमे प्रचुर शास्त्र नहीं कि अच्छी एंडलेस वेराइटी ऑफ इंडियन फिलोसफी एंड रिलीजन यूरोपियन मन को कि भाव पीड़ित करें
it is unable to see the forest because of the richness and luxuries of its vegetation. ଆପଣ ଗୋଟେ ବଣକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ବଣରେ ଯଦି ବହୁତ ଗଛ ଥିବ, ମାନେ ରିଚନେସ୍ ରହିଥିବ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିବ, ଆଉ ସେଇଠି ଯଦି ଲକ୍ସରିଆନ୍ସ ସମୃଦ୍ଧି ରହିଥିବ, ଆଉ ସେଠି ଏତେ ବିସ୍ତାର ରହିଥିବ, ଏତେ ବଡ ହେଇଥିବ, ଆପଣ ସେ ବଣଟା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ କି, ଦେଖିବେ କି, ପଳେଇଯିବେ ନା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାର୍କଟେ ହୁଏତ ଆପଣ ଟିକେ ବୁଲିଦେବେ, ଯଦି ବହୁତ ବଡ ପାର୍କ ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ ହାତ ବି ଥକି ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଯାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯଦି ଲକ୍ଷେ ପ୍ରକାର ଗଛ ଥିବ, ଆମେ କୋଉଟାକୁ ମନେ ରଖିପାରିବା? ତେଣୁ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଉପମା ଦେଇକିରି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ୟୁରୋପିଆନ ମାଇଣ୍ଡର ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଓ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମଟିକୁ ଏପରି ହତବୁଦ୍ଧିକର, କ୍ଳାନ୍ତିକର, ଅସରନ୍ତି, ଅଦରକାରୀ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଇଏ ଅତି ସମୃଦ୍ଧ, ଅତି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ଅତି ବିସ୍ତୃତ ଗୋଟେ ବଣ ପରି, ଯୋଉ ବଣଟିକୁ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ। It is unable to see the forest because of the richness and luxuriance of its vegetation. Vegetation କହିଲେ ବୃକ୍ଷଲତା। ଏତେ ପରିମାଣରେ ବୃକ୍ଷଲତା ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଏତ ଦିନ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆପଣ ତା ଆଡୁ କାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ? 10ଟା 5ଟା ଗଛ ଦେଖିଦେଲେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ବାଟରେ ଆପଣ ଚାଲିବେ। ତାପରେ it misses the common spiritual life in the multitude of its forms. କଣ ହୁଏ? ये जो ମଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଅଫ ଫର୍ମସ ରହିଛି, ଅଗଣିତ ରୂପର ପଶ୍ଚାତରେ ଏତେ ଘଟଣା ରହିଛି, ଏତେ କଥା ଅଛି, ତା ପଶ୍ଚାତରେ କିନ୍ତୁ ରହିଛି ଗୋଟିଏ କମନ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ। କମନ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ କହିଲେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ। ଏଇ ଅଗଣିତ ରୂପ ଗୁଡିକ ଭିତରେ ସେ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଟାକୁ ମିସ୍ କରିବେ। ଆମେ 33 କୋଟି ଦେବତା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସତ, ଏତେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଯୋଉ ମୂଳ ସୂତ୍ର ସେଇଟା ସବୁବେଳେ କମନ ହେଇକି ରହିଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ୟୁରୋପିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ। ସେମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ ହଉଛନ୍ତି, ବିୱାଇଲ୍ଡରିଂ, ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ହଜି ଯାଉଛି, ହବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କାରଣ ସେମାନେ ଏଇ ଏତେ ବହୁଳତାରେ କେବେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନୁହନ୍ତି। But this infinite variety is itself, as Vivekananda fortunately pointed out, a sign of the religious culture. ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଟିନେଣ୍ଟଲି ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ, ଅତି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଏ କଥାଟିକୁ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି। କଣ ନା ଏଇଟା, ଏଇ ଯୋଉ ବହୁଳତା, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ ଯୋଉ ବିରାଟତ୍ୱ, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସାର ବିସ୍ତୃତି, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚତର ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କୃତିର
निदर्शन, साइन ऑफ ए सुपीरियर रिलीजियस कल्चर। स्वामी जी को पचरा जाइथिला एते दर्शन काहेकि तमर? से कहले आमे जैक जिल समस्त गोटे सार्ट तैयारी कर। जैक जिल जॉन समस्त भिन्न भिन्न मापर सार्ट आम तैयारी कर। आपण जो गोटे देवता को पूजा करती, गोटे शास्त्र को मानती, से जैक जिल एवं जॉन समस्त गोटे मापर सार्ट तैयारी कर। आम एते देवता रखीचु, किए हनुमान भक्त, किए शिवंकर भक्त, किए विष्णुकर भक्त, किए माँ कालीकर भक्त, किए कौ दिगरे जाए, किए मंगला ठाकुराणी को भल पाउछ, तो किए को बाटरे उपासनार पद्धति भितर अच्छे, जहाँ जोटा सुट कला, जहाँ जो सार्टर मापटी आसला, समस्ते कौन 40 साइज सार्ट पिंधे, जार 42 से 42 पिंधो, जार 44 से 44 पिंधो, जार 46 से 46 पिंधो। तेणु बड़ सुंदर भाव स्वामीजी चिकागो रे पाश्चात्यर पंडित मानकर प्रश्नर उत्तर रखिथिले एवं एक कथा कही एटा हूँ साइन ऑफ ए सुपीरियर रिलीजियस कल्चर। आम पाखे एते व्यापकता एते बहुलता रही, गोटे कन्फ्यूजन नुहे। तुम जो मन कर वास्तव एक उच्चतर धार्मिक संस्कृतिर चिन्ह, लक्षण, निदर्शन। The Indian mind has always realized that the supreme is the infinite. भारतीय मन पाई सब बेले उपलब्धि या हुए जे परमोच्च सर्वोच्च से होचंती अनंत। एक कथाटी को से अनुभव करछि, देखिछि, बुझिछि, परखिछि। It is perceived केबे ठारू ना right from the Vedic beginning। वैदिक जुगर प्रारंभरू से यही कथाटी को देखि आसे। That to the soul in nature, the infinite must always present itself in an endless variety of aspects। जे एठी प्रकृतिगत आत्मा पाखरे अनंत निज को उपस्थापित करती, निज रूप राजीर अंतहीन वैचित्र्य नहीं। To the soul in nature, the infinite must always present itself। अनंत निज को उपस्थापित करुछंती, प्रेजेंट करुछंती किपरि? इन एन एंडलेस वेराइटी ऑफ एस्पेक्ट्स। विभिन्न रूप, विभिन्न विभाव, विभिन्न गुण, विभिन्न धर्म, विभिन्न प्रतिभा ताकू नहीं कि से असरंती से वैचित्र्य भेराइटी। गोटे दुकान रे 5टा मिठा अच्छी, आ गोटे दुकान रे असरंती भरमार 100 प्रकार मिठा अच्छे। आम कोटा को भल दुकान कह? गोटे दुकान रे 20टा बही बिक्री होची, आ गोटे दुकान रे 500 बही बिक्री होची। भेराइटी अच्छी। तेणु आत्मा प्रकृति निकटरे, प्रकृतिर सहायता से अनंत रूपराजी को, अनंत निजे असरंती रूपराजी रे निज को परिवेषण करुछंती बा उपस्थित करैछंती।
ଏଟା ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ନାଁ ସବୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ନାଁରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। କାହାର ବିଷ୍ଣୁ, କିଏ ଶିବ, କିଏ କୈଳାସ, କିଏ କୈଳାସନାଥ, କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, କିଏ ପାର୍ବତୀ, କିଏ ବିମଳା, କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କେତେ ବାଟରେ। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଏବଂ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେବୀ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଯୋଉ ବୁଲିଗଲେ, ଏବେ ତ ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଜଣକୁ ବାନ୍ଧିକି ପିଟୁଛନ୍ତି, ମାରିଦେଲେ କି କଣ କିଏ? ସେ ଜ୍ଞାନଟା ସେ କୁଆଡେ ଗଲା କେଜାଣି। ଆମେ କାହା ଦେହରେ ଯଦି ଗୋଡ ଟିକେ ବାଜୁଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ବିଷ୍ଣୁ କହୁଛୁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେବତା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସାନ ବଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ହୁଏତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁରୋପିଆନ ଆଖି, ସବୁବେଳେ ୟୁରୋପିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଖତି ଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କିଭଳି ଗୋଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣହୀନ, ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠୁର, ଅତି ନିରସ ରାଜନୈତିକ ଭୟଙ୍କରତା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯାହା ରୂପରେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏପରିକି ନଦୀକୁ ମା କହିବା, ବୃକ୍ଷକୁ ଦେବତା କହିବା। ଆମେ ତ ପଥର ପୂଜା କରୁଥିବା ଲୋକ, ଆମେ ତ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରୁଥିବା ଲୋକ, ଆମେ ତ କୁମାରୀ ମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ଲୋକ, ଆମେ ତ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେବତା ମନେ କରୁଥିବା ଲୋକ, ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ତ୍ରିଦେବ ମନେ କରୁଥିବା ଲୋକ। ଆମର କଣ ହେଇଯାଉଛି? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, the mentality of the West has long cherished the aggressive and quite illogical idea of a single religion for all mankind. ସେମାନେ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି all mankind ପାଇଁ, ସବୁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ରିଲିଜନ ଥାନ୍ତା, ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଇଲୋଜିକାଲ ଆଇଡିଆରେ, କ୍ୱାଇଟ ଇଲୋଜିକାଲ, ନିତାନ୍ତ ଅଯୌକ୍ତିକ ଏବଂ ଏଇ ଆଇଡିଆଟା ଆଗ୍ରେସିଭ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଉଗ୍ର ମାନସିକତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ରହୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ এই ପୃଥିବୀରେ ବିଗତ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବା ବିଗତ ସହସ୍ରାବ୍ଦୀରେ ଯେତେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି ସେଟା ଧର୍ମ ଭିତରେ ହେଇଛି। ଆମେ ସିନା ଦେଖୁଛୁ ପଲିଟିକାଲ ପାୱାର ଭିତରେ ଲଢେଇ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେପରି ନୁହେଁ। এই ବିତୃଷ୍ଣା, এই ଅସହିଷ୍ଣୁତାଟା ବେଶୀ ଧର୍ମ ଭାବରୁ ଆସୁଛି। ଇସଲାମ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଧର୍ମ ରହନ୍ତା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତେ, ସମସ୍ତେ କୋରାନ ପଢନ୍ତେ, ସମସ୍ତେ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତେ। ଯୋଉମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ବିଧର୍ମୀ, କାଫେର। ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉତ୍ଥାନ ହବ। ଯଦିଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସେପରି ମନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେ ଅତି ଉଗ୍ର, ଅତି ଭାବରେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିଟା ପ୍ରଚାର ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଚୁର ଗୋଟେ ତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କର ଯାଇ ଅଧିକାର କରିବା ପଶ୍ଚାତରେ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାହା ହିଁ ଥିଲା।
ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତି କୁ ଦୁର୍ବଳ କରି ନିଜ ଧର୍ମଟିକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିବାର କାମ ଗୁଡିକ ସେମାନେ ଅତୀତରେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଦି ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଅଫ୍ ଦି ୱେଷ୍ଟ ହାଜ୍ ଲଙ୍ଗ ଚେରିଶ୍ଡ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେଇ କଥାଟିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି। କାଳ କାଳ ଧରି ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଭାବଧାରାକୁ ସେ ପୋଷଣ କରିଛି ଯେ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଧର୍ମ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଏଗ୍ରେସିଭ ଆଣ୍ଡ ଇଲୋଜିକାଲ, ଖାଲି ଇଲୋଜିକାଲ ନୁହେଁ, କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଲୋଜିକାଲ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଯୌକ୍ତିକ ବିଚାର ଧାରଣା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। A religion universal by the very force of its narrowness, one set of dogmas, one cult, one system of ceremonies, one array of prohibitions and injunctions and ecclesiastical ordinances. प्रभु कैम्ब्रिज रे कठिनतम इंग्राजी शिक्षा नहीं चलती और इंग्राजी रे तांकर भली व्युत्पत्ति एक्सेलेंसी दुनिया रे विरल ए धाड़ी गुडी गुरु बुझा पड़े। से कहउछंती जे से माने ए जो धर्मटी निज संकीर्णतार शक्ति रे बाय द वेरी फोर्स ऑफ इट्स नेरोनेस, तांको नेरोनेस कहले संकीर्णता, संकीर्णतार शक्ति रे तांको आउ से माने चाहती वन सेट ऑफ डगमाज, गोटिए प्रकार धर्म नीति, वन कल्ट, गोटिए प्रकार पूजा विधि, वन सिस्टम ऑफ सेरिमोनीज, गोटिए प्रकार आनुष्ठानिक पद्धति, उत्सव अनुष्ठान। परंतु आम पृथ्वी वर्तमान किपरि, किए दिवाली पालुचे तो किए बुद्धिस्ट माने को धर्म पर्व पालुचंती, जैन माने को पर्व पालुचंती, सिख माने कोटा पालुचंती, हिंदू माने तो तांको पर्वर गणीय माने, क्रिश्चियन मानकर 10-15टा पर्व अछि, इस्लाम मानकर 5-7टा पर्व अछि, समस्ते पालुचंती। एटाको सहजरे नेले समस्ते खुशी ही पार। आज आपणकर घरे उत्सव होची, काली आम घरे उत्सव होची, समस्ते मिलिमिशिकी रही पारते। किंतु अनफॉर्चुनेट एते असहिष्णु तत्व गुड़िक रही पृथ्वी रे, आउ जनकर खुशी देखले आउ जने सही पार। ताको घरे जदि किछि उत्सव अनुष्ठान हैला, एमाने को सेमाने काहे एटा पाळुचंदी, एटा मूर्खतार उत्सव। आम उत्सवटा सेने पाळंते, आम उत्सवटा ही ठीक। सेमाने काहे कि सेपरी पूजा करचंती, आम भली काहे कि कल्ट भितरे नाहंती। सेमाने धर्म सिद्धांत दृष्टिरू, धर्म तत्व दृष्टिरू आमर विचारटी को काहे कि ग्रहण करूनांती। गोटिए प्रकार डगमा रहिबो, गोटिए प्रकार कल्ट रहिबो, गोटिए प्रकार उत्सव अनुष्ठान बा पर्व पर्वाणी रहिबो, वन एरे ऑफ प्रोहिबिशंस, गोटिए प्रकार विधि निषेध रहिबो। कारण धर्म जोटी अछि सेठी प्रोहिबिशन अछि। किपरि प्रोहिबिशन गुड़िक आम दुनिया रे काम करे आपण निजे भुक्त हो। आसंता काली बोधे उठे कौन पर्व अछि, निषेधाज्ञा गुड़िक कौन ना, आपण कौन खाइबे, किपरि गाधेबे, शाढ़ी पिंधिबे, चूड़ी पिंधिबे, एमती पूजा हबो, सेमिति हबो नहीं, एइटा भोग हबो, सेइटा भोग हबो नहीं,
एगुड़ाक हूँ प्रोहिबिशन गुड़िक निषेधाज्ञा विधि कौड़ाक विधि आउटा मना अच्छी निषेध कौटा कौ मैंने पूजा करें कौ मैंने करें धरतु जहाँ स्वामी ना से पूजा करें सावित्री व्रत ये जो प्रोहिबिशन गुड़िक रही सब धर्म रही धर्म माने से माने प्रोहिबिशन से माने चाहते प्रोहिबिशन टा गोटे प्रकार था आउ कौन चाहते आउ था एंड इंजेक्शंस एठी गोटे प्रकार क्षमता वन एक्लेस्टिकल ऑर्डिनेंस केवल गोटे प्रकार अध्यादेश धार्मिक उपदेश धार्मिक एठी आम धार्मिक उपदेश पृथ्वी रे हजार प्रकार अच्छी इस्लाम मानक केते प्रकार पंथा अच्छी गोटे भीतर अच्छी धर्मटे बाहाई धर्म मु तार किसी लिटरेचर पढ़ी सिख मानक भीतर गोटे पंथ अच्छी जोटा निरंकारी मिशन सेमती इस्लाम मानक भीतर जड़े जब अकबर थिले भारतर सम्राट से तो हिंदू राणी तांकर थिला तो से तांको प्रभाव रे आसिकी गोटे सर्वधर्म समन्वय रे गोटे दीन इलाई धर्म प्रतिष्ठित करते परवर्ती समय तांको सेति पे अनेक समालोचना शिकार हो पड़छ तेणु इस्लाम धर्म भितर भी ब्रांचेस अच्छी शाखा प्रशाखा गुड़िक रही किंतु ये जो एग्रेसिव लोक माने उग्र लोक माने जो माने इलॉजिकल जो माने अजौक्तिक से माने अन्य धर्मटा को सहयोग करते से कहते केवल गोटे धर्मर प्राधान्य रही धर्म रे अन्य माने दीक्षित हे से माने कहीं अच्छा अरे भाई कार कौन मन है सी तार किए क्षीर खाऊ किए छेना खाऊ किए मीठा खाऊ जार जाटा इच्छा आम जदि कह समस्ते क्षीर पिओ समस्ते आंब खाओ जार मन है आंब खाइला जार मन है अंगूर खाइला जार मन है सपेटा खाइला किए पाइनापल खाइला किए तार जाइए डालिंब खाइला ता मन आपण मन है मु धड़ा पिंधि क्या मन है नाली पिंध क्या मन हो कला पिंध से पिंधु कौन असुविधा हो ना समस्ते गोटे धर्म गोटे मर्म रहा गोटे संकीर्णतर विचार गुड़िक बलपूर्वक आम गोटे रिलीजन यूनिवर्सल आनिया को चाहूँ धर्मटा वैश्विक हम समस्ते मानवे अनेक लोक मन करते भारी आइडियल किंतु स्वामीजी से कथा टी स्वीकार करना श्री अरविंद ये कथा को स्वीकार करना वैचित्र रहिले असुविधा कम वेराइटी अच्छे काली आपण घरे दुर्गा पूजा होता आज भोग होता लोक खाइले तापर दिन ईद पालन है लोके ईद उत्सव मजा ने तो असुविधा कौटी तो से माने दुर्गा पूजा देखिले कहीं रागी जो ये कहीं ईद देखिले रागी जाउछन ये सब निष्ठुर नेरोनेस शब्दटी होची नेरोनेस शब्दटी होची इलॉजिकल खाली इलॉजिकल नुहे क्वाइट इलॉजिकल आउ शब्दटी होची एग्रेसिव से माने बलपूर्वक एटा करिया को चाहिए आउ गोटे शब्द प्रभु आनुछन
कथाटी है सेमाने आउ गोटे कथा कहती that narrow absurdity prances about as the one true religion which all must accept on peril of persecution by men here and spiritual rejection or higher eternal punishment by God in other worlds. ये जो नेरो एब्सर्डिटी माने अबांतर आम कहते ना अबांतर कथा कहे तेणु से केवल संकीर्ण नुहे से माने अबांतर नेरो एब्सर्डिटी ये जो संकीर्ण अबांतरता कौन कहूची प्रांसेस अबाउट एज द वन ट्रू रिलीजन से माने एकमात्र यथार्थ धर्म बोली निजको जाहिर करन प्रकृत रे हिंदू भावे तार धर्मटा सबुठारु परम पवित्र मुसलमान भावे ता धर्मटी होची परम पवित्र सिख भावे ता धर्मटी परम पवित्र एकमात्र सत्य धर्म ता गुरु ही ठीक कथा कहिछ आमे सब गुरु करना किए रविशंकर को नहीं गुरु करचंदी किए रामदेव को गुरु करचंदी किए अनुकूल चंद्र को गुरु करचंदी आ से माने तांको पत्थर हटु ना तो से कहउछन गुरु निष्ठा तांको गुरु ही सर्वश्रेष्ठ तांको गुरु ही एकमात्र जी की सत्य कथाटा कहिसंती आउ को गुरु किछि कथा कहि पारु नांती एटा हला गोटे नेरो एब्सर्डिटी संकीर्ण अबांतरता से माने चाहती आम गुरु को समस्त ग्रहण करनियंती अल्प बहुते आम मानक भितर भी से गुणटा अछि एटा किपरि आमे कहूचो एटा सत्य धर्म बोली जाहिर करछु केमिति एटा समस्त को मानिबा को हेबो व्हिच ऑल मस्ट एक्सेप्ट ऑन पेरिल ऑफ परसिक्यूशन किपरि ना दंडर विपद को मन करंतु आपण जदि मानिबे नहीं ताले गोटे पेरिल परसिक्यूशन आपण पई रही किए दबो ना मनीष से बेक काट दो आपण जे कि गोटे आम किछि दिन वर्ष तले भारत वर्ष रे गोटे लेडी से तार गोटे इमोशनल है कि इस्लाम विरुद्ध किसी कथा कहीद से एपर्यंत घरू बाहर पान फतुआ जारी कर दे सहज नुहे से इंटेलिजेंस एते बेसी रक्त रे मिसिक अछि से माने पेरिल परसिक्यूशन बाय मैन मनीष तांकु दंडर भय देखेबो तमे मानो अतीत रे से आइछि हजार हजार पूजा स्थान देवदेवता आस्थान शास्त्र उड़ा जाइए ब्राह्मण राजा मान समय रे जने ब्राह्मण राजा थिले काश्मीर रे ताको नाम थिला दाहिर से दाहिर कौन गोटे पागलामी थिला से प्राय लक्ष लक्ष संख्यार बौद्ध श्रमण मान हत्या कर देथिला से कहला ए बुद्ध धर्मटा कहीं रहिबो भारत रे प्रकृति रे भारत रे बौद्ध धर्मटा एक प्रकार अवलुप्त होइगला दाहिर परवर्ती समय दाहिर को दंड मिलिला गोटे इराक रो
ବାଚ୍ଚା ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋରୁ ଚମଡା ଭିତରେ ବାନ୍ଧିକି ଇରାକ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ବଡ ରୋଚକ, ବଡ ଭୟାନକ ଇତିହାସର ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ଗୁଡିକ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସବୁ ନାମୀ ଦାମୀ ମହାନ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ରହୁଥିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ। କାଶ୍ମୀରୀ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ମାନ୍ୟତା ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲାନି। ସେ ତୋଗଲକ ମାନେ ସବୁ ଆସିକି ଏଠି ବିସ୍ତାର କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ଏ ଧର୍ମ ନାଁରେ କିଏ କାହାକୁ ସେଠି ତଡୁଛି, କିଏ କାହାକୁ ଗୁଳି ମାରୁଛି, କିଏ କାହାକୁ ମାରୁଛି, ହାଣୁଛି। ପ୍ରଭୁ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହୁଛନ୍ତି, ପେରିଲ୍ ଅଫ୍ ପରସିକ୍ୟୁସନ ବାଇ ମ୍ୟାନ୍। ମଣିଷ ହାଣି ପକେଇବ। ସେଗୁଡିକ ଫାନାଟିକ୍ସ, ଧର୍ମାନ୍ଧ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭୟ ସେମାନେ ଦେଖେଇବେ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରିଜେକ୍ସନ। ନହେଲେ କଣ ହବ, ଯଦି ଆପଣ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ବୋଲି ନ ମାନିଲେ, ମଣିଷ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲା। ଆଉ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, କାରଣ ଆପଣ ସତ୍ୟ ଧର୍ମଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା ଧର୍ମଟା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମନେ କରନ୍ତୁ କାଲି ସକାଳେ ଯୋଉ ପର୍ବଟା ଅଛି ମୁଁ ପାଳିବି ନାହିଁ, ତାମାନେ ମୋ ଉପରେ ଯମ ଦେବତା ରାଗିଯିବେ, କିମ୍ବା ସାବିତ୍ରୀ ରାଗିଯିବେ, କିଏ ତ ଗୋଟେ ରାଗିଯିବେ। ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ମତେ ରୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଏଇଭଳିଆ ଭୟ ଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖୁ। ଆଉ କଣ ହୁଏ, ଏଇ ଯୋଉ ନେରୋନେସରେ, ନେରୋ ଏପିସୋଡିଟିରେ, or higher eternal punishment by God in other world। ଅନ୍ୟ ଲୋକରେ, ଆପଣ ତ ଏଇଠି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜୀବନଟି ସରିଯିବ ଆପଣ ଅଦର ୱାର୍ଲଡ କୁ ଯିବେ, ଅନ୍ୟ ଜଗତକୁ, ପ୍ରାଣ ଜଗତକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମନ ଜଗତକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯୋଉଠୁ ତ ଯିବେ ନା। ସେଇ ଜଗତରେ ସେମାନେ, ଦେବତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଏଇ ଭୟଟା ସେମାନେ ଦେଖେଇଦେବେ। ଦେବଗଣ ଅନ୍ୟ ଲୋକରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ, ବଞ୍ଚିତ କରିବେ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସିଦ୍ଧିରୁ ବା ନର୍କରେ ପକେଇକି ଭୟାବହ ଶାସ୍ତି ଦେବେ। ପନିଶମେଣ୍ଟ, ଏଟର୍ନାଲ ପନିଶମେଣ୍ଟ, କାଳ କାଳ ଧରି ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ସବୁ ଥିଲା ନା, ଏ ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ବି କରିଛନ୍ତି। ଚୋରି କଲେ ଇଏ ହବ, ସେ ଅମୁକ କଲେ ସେଇଆ ହବ, ସେଇ ପାପ କଲେ ସେଇଆ ହବ, ସେଇ ପାପ କଲେ ସେଇଆ ହବ, ସବୁ ତାଲିକା ଅଛି। କିଏ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୋଡ ତଳେ ପଡିଆ। କେତେ ଜ୍ଞାନୀ, କେତେ ବ୍ରେନି ସେମାନେ। ସବୁ ଧର୍ମ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଏଇଭଳି ଭୟ, ମଣିଷ ମାନେ ତ ଯାହା ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଦିଅନ୍ତି, ଯେତିକି ଗୁଳି ମାରନ୍ତି, ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉ ଅପମାନ କରନ୍ତି, ଯୋଉ ବେକ କାଟନ୍ତି, କିଏ ଜୀବ କାଟିଦିଏ, କିଏ ଶେଷରେ ବା ଇଣ୍ଟଲରେନ୍ସ ର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଉଦାହରଣଟି ମୁଁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଗଠିତ। ମାନେ ବାପା ହେଇକି ବି ସେ ପୁଅକୁ ସହ୍ୟ କଲେନି। କି ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ନିଆଁରେ ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ପାହାଡ ଉପରୁ ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ହାତୀ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଷ୍ଠୁରତାର କିଛି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଶିବ ଓ ଶିବ ପୁତ୍ର ଗଣେଶ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଥିଲା। ସେ କଥାଟା କହିଲା ବେଳେ ଲୋକ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ଶିବପୁତ୍ର ଗଣେଶ ଥିଲେ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଭକ୍ତ, ମାଙ୍କର ଭକ୍ତ, ତେଣୁ ସେ ଶାକ୍ତ ଥିଲେ।
ଶିବ ନିଜେ ଶୈବ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ସେ ବଳି ଆସିଥିଲେ, ସେ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପଡୁନଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ପାର୍ବତୀ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଳଉଥିଲେ ଘର ସଂସାର ଛାଡି, ଆଉ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାକୁ ଜଗିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ପୁତ୍ର ଗଣେଶ। ଶିବଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଶାକ୍ତ ଗଣେଶଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଶେଷରେ କଣ ପରିଣତି ହେଲା? ବେକ କଟିଲା ପୁଅର। ଏ କଥାଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଥାଟିକୁ ଏଇପରି ବୁଝୁଛି, ଏଇଟା କେବଳ ଇଣ୍ଟଲରେନ୍ସ। ପୁଅଟା ବାପା ଆଡିଆ ନ ହେଇକି ମା ଆଡିଆ କାହିଁକି ହେଇଗଲା? ଏ କଥା ସେ ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ, ଜାଣିନଥିଲେ। ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଗୁଣକୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରେ। ସେ ତ ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ, ନିଜ ପୁଅ କେତେଟା ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମା ସେମାନେ ଆମ ବେକ କାଟିଦେବେ, କାହିଁକି ନା ଦେବତା ମାନେ ନୁହନ୍ତି, ମଣିଷ ମାନେ। ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ମଣିଷ ପାଖରେ ଏତେ ନେରୋ ଆବସର୍ଡିଟି ରହିଛି, ଏତେ ଇଲୋଜିସିଟି ରହିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଏତେ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠୁରତା ରହିଛି, ସେ କଥାର ଆହୁରି ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରଭୁ କରୁଛନ୍ତି। The grotesque creation of human unreason. Unreason, reason ହେଲା ବୁଦ୍ଧି, ଅନରିଜନ କହିଲେ ନିର୍ବୋଧତା। ମଣିଷର ନିର୍ବୋଧତାର ଅନେକ କିମ୍ଭୂତ କିମ୍ବାକାର ସୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ଦି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଅଫ ସୋ ମଚ ଇଣ୍ଟଲରେନ୍ସ, ସେମାନେ ଅନେକ ଅସହିଷ୍ଣୁତାର ଜନକ। ଶବ୍ଦ ଗୁଡା ଦେଖନ୍ତୁ, କେମ୍ବ୍ରିଜରେ ପାଠ ପଢିଲେ ଏଇଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ଆସିବ। ଦି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଅଫ ସୋ ମଚ ଇଣ୍ଟଲରେନ୍ସ, ଏତେ ବେଶୀ ଅସହିଷ୍ଣୁତାର ଜନକ ଜନନୀ ସେମାନେ। କ୍ରୁଏଲ୍ଟି, ନିଷ୍ଠୁରତାର ଜନନୀ ଜନକ। ଅବସ୍କୁରେଣ୍ଟିଜମ, କୁସଂସ୍କାର, and aggressive fanaticism, ଉଗ୍ର ଧର୍ମାନ୍ଧତା। ଆମେ ସେ କଥା ଗୁଡିକ ଏବେ ବୁଝିବା। ଏବେ ହଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା, ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ କମ ପାଠ ପଢିଥିଲେ ଅବଶ୍ୟ, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଇଗୁଡିକ ସବୁ ନଥିଲା। ଏବେ ଆମ ଭିତରେ ବି ସେଗୁଡିକ ପ୍ରବଳ। ଅନରିଜନ, ଇଣ୍ଟଲରେନ୍ସ, କ୍ରୁଏଲ୍ଟି, ଅବସ୍କୁରେଣ୍ଟିଜମ, ଏଗ୍ରେସିଭ ଫାନାଟିସିଜମ, ଏଗୁଡିକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ରହିଥିଲା। has never been able to take firm hold of the free and supple mind of India. କେଡେ ଭରସାରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ମନଟି ନମନୀୟ ମନ, ସପଲ, ସେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇକି ବେକ କାଟି ପାରିବନି। ସେ ମୁକ୍ତ ମନ, ଫ୍ରି, ଏବଂ ସେଇ ମୁକ୍ତ ଏବଂ କୋମଳ ମନ, ଭାରତୀୟ ମନରେ ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ଦୃଢ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ବା ସେଗୁଡିକ ଏଠି ଘର କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ କୋଉ ଶର୍ମା, କୋଉ ଅଧିକାରୀ, କୋଉମାନେ ଯୋଗୀ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଟଲରେନ୍ସ ର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଢନ୍ତୁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରିଚ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛୁ। ଭାରତୀୟ ମନକୁ ସେ ସଟଲ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଏଇଠି ସେଇ ଧର୍ମାନ୍ଧତା ଗୁଡିକ ଘର କରିପାରିବ ନାହିଁ, ନିଷ୍ଠୁରତା ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କୁସଂସ୍କାର, ଅସହିଷ୍ଣୁତା, ଉଗ୍ର ଧର୍ମାନ୍ଧତା, ଏଭଳି କୁମ୍ଭୁତ କିମ୍ବାକାର ସୃଷ୍ଟି, ଏଭଳି ଅଯୌକ୍ତିକ ବିଚାରହୀନତା, ଏଭଳି ନିର୍ବୋଧତା ଆମ ଭିତରେ ଆସିବ ନାହିଁ। କେଡେ ଭରସାରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ କଣ କରୁଛୁ? ଆମେ କୋଉଠି ଅଛୁ? ଏ ସବୁର ହିସାବ ହବା ଦରକାର ଆଜି, ନହେଲେ ଇତିହାସର କାଠଗଡାରେ କାଲି ହବ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ରହିଥିଲା ତାହା ଏବେ ପ୍ରାଚ୍ୟର ମନକୁ ଅଧିକାର କରିଛି। ଆମେ ଏତିକି ସହିତ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏଇଠି ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। এই ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ शुभ अपराह्नर शुभेच्छा। वंदे मातरम। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।